संपत्ति ठारू दामिका आउ से संपत्ति लोभरे तू जदि लोभग्रस्त हो जा धर्म सहीबनी बाबू धर्म सहीबनी जो बाबूनी मते निज भौणी बोली बाबूते ताको सुख मो आगे कहते दुख बांटते ताको सब केबे भी बेईमानी करि परिबे केबे हे सतिया तो बाबुआनी तते देखा जाउछि न सतिया तो बाबुआनी रो लोह गुडा को तते देखा जाउछि तो बाबू पुरुष तो आखिर लोह गुडा को तो देखा जीवनी न सतिया मु जानी पारे सतिया आखिर लोह जरी बाजे किछि आउ से लोह गुडा को पलंग पथुर सकी सब ताठारु ढेर संस्कार सतिया तते मु गोटिए कथा कहबी तो बाबुआनी को केबे कहिबी न सतिया तो बाबुआनी को से कथा जीवन में थरु दिया कहि को कथा बाबूते बाबूनी के लुचि रखि छथि कोन बाबू को कथा लुचि रखि छथि या सतरे को तो बाबुआनी को कहि नहीं ना केबे भी कहिबे नहीं सतिया से सत कथा कहला तो बाबुआनी को मो जीवन ठारू बोलो पाए स्वामी स्त्री को भल पाई गोटे कथा जानी रखी केवे कौन परिस्थिति रे जदि तो बाबुआनी के मत छाड़ा हुए ताले तो बाबुआनी के नुहे सतिया मुझे दुनिया छाड़ी चले तो बाबुआनी को बहुत भल पाए सतिया मु तो बाबुआनी को सतिया जब भी तुमको देखे धरने को चाहे तेरे मो हाथ में थी तुम सिंदूर भरवा वाह वाह सतिया वाह माने ओहो डिस्टर्ब कर ना बोले सॉरी सॉरी सुनो बहुत सुनले और सुनिले को ये कारण देटा प्रस्तुत नुह हाँ मु तते खोजुची हेले तमे ना हो तो मु मते खोजुची ओके जी बाई किछि कहइबो कोन भी निकल जाओ चुपचाप चली जाओ पूजी चली जीबी सत्या एठा को मो केबे भी आसी कितु जीवा पूर्व गोटे कथा कहबी बोले कोचिनु चली जाओ काली रातिरे बापा जरे पाउली होउतिले सेते बेले जाई मो बापांकर मुंड आउछि देली बापा कहिले हेलो मां तू केते बेले आछिलु तू मते छाड़ी कुआड़े भी जीवनु बापार निद फटकरा भागी गला बापा उठ जेमते मते देखि कहिले अरे तू एटू बाहर तू छुईले मते बहुत जंत्रणा पड़ुछि अब मो बहुत छुईले बहुत भलो लागु काहे की ठीक है चुपचाप चली जाओ पूजी ताने दौरान डाकी तुम गोला धक्का देनु बाहर कर देबी कर्मन डाकी पटा आवश्यकता नाही किंतु सेई मते तमे एक मिसे दुई हो नो प्रॉब्लम किंतु एक मिसे तीन है और जो दुष्ट है केही भी आगे काजी बाबू
ହେଲେ ମା ଆଗେ ତ ତୁ ତ କାହିଁ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ତୋର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ କେବେ ଦେଖିନି ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବାନ୍ଧି କରି ଗ୍ୟାରେଜ ଘର ଭିତରେ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଆରେ ମା ରୁଦ୍ର ଆଉ ରୂପଶ୍ରୀର ବାପାରେ ମା ହେଲେ ସେ ଶୈତାନଟା ମତେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି ରେ ମା କିଏ ସେ ଶୈତାନ ବାପା ସେ ବିପ୍ର ଡାକୁଆ ବିପ୍ର ଡାକୁଆ ହେଲେ ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଇଁ ରେ ମା ସେଇଟା ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ରାସ୍ତା କୋଉଠୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ ହେଲେ ମା ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେ ମତେ ଗ୍ୟାରେଜ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି ହେଲେ ମା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ରେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ବି ଏ ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାପା ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଜମା ବି ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ନାଇଁ ରେ ମା ନାଇଁ ଏ କଥା ତୁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି ତୋତେ ମୋ ରାଣ ନହେଲେ ସେ ଶୈତାନଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ ରେ ମା ଶ୍ରାବଣୀ ହେ ମା ମୋ ରୁଦ୍ର ବୋଧେ ଆସିଛି ତା ପାଟି ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କଥା ତୁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି କାନ୍ଦେ ନା ମା ଜମା କାନ୍ଦେ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଛାତିକି ପଥର କରିଦେଇଛି ତୁ ସେମିତି ଛାତିଟାକୁ ପଥର କରିଦେ ଏଇଠି ପରା କାନ୍ଦିଲେ ଲୁହ ସରିଯିବ
କହିଦେଲେ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମାରି ଦଉନ କହିଛି ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇର ସବୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଲିଟ କରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି? ମରିବ ମାରିଦିଅ ମତେ। ଅଦ୍ଭୁତ ମରିବ। ମୁଁ ଆଜି ତ ଠକିଛି ରକ୍ତ ପିଇଦେବି। ବାହାଇଛୁ ତଟେ ଚୁପୁଛୁ ସେଟା ମରିଯିବ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାଇ ମରିଯାଉ ସେଇଟା କଣ କହିଲେ ମରିଯାଉ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଉ ଆଉ ମତେ କହିବୁ ଏତେ ବଡ ହାତୁଡ଼ି ଆଣିକି ଦେବୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଦବୁ ହେଲା ଭାଇ ତମେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଭାଇ से जो वीडियो टा में रिकॉर्डिंग करते ए हराम जल्दी माइक ना डिलीट कर देछि परा बाबू से होची प्रकृत भाई रो जानतुरा ता भाई विरुद्ध रे वीडियो टा थिला डिलीट कर देला सीए होची प्रकृत भाई रो भौ बुझलो हेले भाई से वीडियो टा हां भाई से वीडियो टा अरे को वीडियो टा हम जो रिकॉर्डिंग करथिले अंधेरा वीडियो टा कर पके दिलो नो सेति भाई तो चिंता से पिला लोकटा कौन गोटे कौ कौ कही से मारी देख देख भिडियोटा एथि अच्छे देख